kunamana dɔnkibaru kuma sera n'aw kunamana tiɲɛ. balimaw kunnafoni di sɛbɛn min bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na o ye indicateur di renouveau ye. indicateur di renouveau y'a jira an na k'a fɔ fɛn min ye an ka golomasiri taabaw ye. dɔgɔkun in daminɛ u ye npogodon fɛn min ye banbaganciw camanba ye a bɛ taa fɔ maa 200 ani kɔ. u ye moto mun jeni o de fana ka ca ani u ye maa minnu minɛ a bɛ maa 50 hakɛ bɔ. kunnafonidila ko fɛn min ye sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye ani duguma kɛlɛkɛcɛw armée de l'air ani u appuyelen do duguma armée de terre maw n'o ye infanterie maw ye u y'a sɔrɔba ɲagami ka kuru fanfila la u ye se sɔrɔ u kɔni u bɔra ni jɛgɛ belebelebaw ye n'a bɛ fɔ ma ko nazaraw b'a fɔ ma ko la moisson a été bonne o kɔni salen belebelebaw caman minɛna n'o ye banbaganci jugumanba ninnu ye u n'u ka kulisimuguba kolo ninnu u y'u minɛ maa minnu sika kɛr'u ma u y'u bila fɛn min ye gendarmerie bolo kan ka u sɛgɛsɛgɛ minnu nɔ ma yala minnu tɛ banbaganci ye olu bilala nka minnu n'olu ye marifa ta an ka jamana kama olu kɔni bilala fɛn min ye kiritigilamɔgɔw ka bolo kan minɛn camanba den minɛna moto camanba jenina an yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye tare ye fɛn min ye colonel Sadio Kamara a ka Moscou ta ka segin a bɛ ka fisaya armée ma kosɛbɛ a bɛ ka fisaya jamana ma. Sadio tɛ kuma ba kɛ n'a bɔra Moscou yɛrɛ n'a bɔra avion kɔnɔ a bɛ dakurunya damadama a b'o fɔ minɛnw nana nin sen dɔ farala den dɔ yera ngɔyɔ la o ye mun ye o ye radar de ye. Musa Traoré ka waati la radar belebelebaw de tun bɛ armée de l'air maaw bolo nka kabiri jɛmu fanga de nana ni jumadon an ka fɛn min ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali siraba kan dɔ y'a fɔ ko n'i y'a ye an ka armée ɲɔngorila ten Alpha Omar Konare ale de ko k'a fɔ ko guerre tɛ kɛ ko kɛlɛ tɛ kɛ tuguni an ka mobili janba minnu tun bɛ armée de l'air la ka taa n'u ye Sugunikura la k'u tigɛ kɛlɛkɛfɛn tɔ minnu tun bɛ yen ala ka hinɛ la ala ka yafa ma Bube k'o to ministre de la défense la o fana taara Numubugu Kulukoro sira la ka taa an ka missile fɛn min ye Rusiw ye missile belebeleba minnu d'a ma n'a bɛ dugu kelen ci n'i y'a kelen ci u taar'o bɛɛ jeni Kulukoro sira la an bɛ taa an komi an bɛ taa an jami nka ala ko a ye n kɔnɔ n bɛna denmisɛnnin fununkɛni dɔw di aw ma nin colonel 5 ninnu Mali fiɲɛbɔ da b'an bolo sisan dɛ ninnu m'a f'u yɛrɛ ninnu ko jamana kɛlɛkɛminɛw bɛ ka na pankurun 2 minnu nana kɔsa in na n'o ye hélicoptère de combat ye ka radar fara u kan n y'a fɔ yen ko Musa ka waati la radar de tun bɛ yen a bɛ fɛn bɛɛ hali dugumɛnɛ sufɛ a b'o ye o tuma an bɛ bonya segin an ka armée maaw ma o nin de ye armée ye nin de ye Kisima ka armée ye nin de ye colonel Charles Samba ka armée ye nin de ye colonel Cɛkɔrɔ Bagayogo ka armée ye era Cɛkɔrɔ Bagayogo ale tun ye police directeur général ye nka ale yɛrɛ tun ye élément de ye armée de l'air a yɛrɛ tun bɛ miki boli olu kɔw de filɛ nin ye sisan Mali bɛ ka bɔ dɔɔni ɲamɛ bɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔna na a kunkolo bɔra a yɛrɛ cɛmancɛ bɔra sɔɔni a bɛɛ bɛ na bɔ y'a faamu nin ye général Bukari Sangarew ala ka hinɛ la olu ka armée de filɛ nin ye général colonel Mamadou Mariko ninnu olu ka armée de filɛ nin ye colonel Kɔkɛ Danbele olu ka armée de filɛ nin ye armée bɛ ka yɛlɛ en puissance ni cɛfarin ninnu commandant Yang minnu tora kɛlɛ bindon n'o ye colonel Sadio Kamara o dakawuli teri ye n'o ye commandant Yang ye n'ale tora kɛlɛ la kɔrɔnfila in na nin denmisɛnnin ninnu de tun bɛ yen colonel Moribo Kone ale tun bɛ Koro Sadio ale tun bɛ Kidal olu ye Gamu ka éléments ye ani Asimi ninnu fɛn min ye Wage ye ale ye hélicoptère bolila ye o tuma an bɛ dugawu de kɛ jamanaden bɛɛ bɛ ninnu kɔ u ka hakili ɲumanya la kalo kelen tile 15 kurakura de bɛ na mun mana bɛ bɔ a la a bɛ jigin caméra b'a jira jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen b'a ye ninnu tɛ occasion ye dɛ ninnu y'a yɛrɛ nin tɛ armement Jakarta ye dɛ nin y'a yɛrɛ o tuma an bɛ bonyamasegin kɛ an ka nin denmisɛn ninnu ye ka bonyamasegin kɛ jamanakuntigi ye ka bonyamasegin kɛ premier ministre ye u m'a f'u yɛrɛ u ko jamana u ko Mali o tuma an ka avion de bɛ sanfɛ sisan an ka char mardi jan tɛmɛnen fɛ n y'a fɔ anw bɛ Laginɛ sira de la pick-up mun tɛmɛna char combat mun tɛmɛna anw y'a da ka se 325 de ma o y'a sɔrɔ a daminɛna 22h fo 0h20 an kɔni ye charu compté char kɔni tun bɛ taa fo 20 ani kɔ mais pick-up kɔni o tun bɛ taa 325 anw danna yen de nka o tun t'a bɛɛ ye dɛ a caman nana ka tɛmɛ ka bɔ Conakry ka tɛmɛ Laginɛ sira in na o tuma an bɛ Alahu Taala de deli ala ka se di Mali ma 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 an nisɔndiyara jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ɲinan hakili la kɔni samiya kadɔw bɛ u bɛ saɲɔ sɛnɛ ɲinan ni ala sɔnna
jabalikaw b'u ka malo sɛnɛ dɔgɔfirikaw b'u ka malo sɛnɛ kɔlɔn kɔnɔla yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a bɛɛ bɛ kalatɔmɔ na sisan a bɛɛ bɛ malo sɛnɛ ɲina ni ala sɔnna hari miseli tu wagati ka da kan an ka nin jamana ɲɛma ninnu hakili de bɛ mali la u yɛrɛ tɛ dɛ ninnu hakili bɛ jamana ka se ka basigi an ka nin banbagaci ninnu k'u dasi maaw yɛrɛ bɛ ka an ka sɔrɔsiw bɛ ka former u bɛ ka jo k'u galabu kɛnɛya kosɛbɛ yasa nin ka ban nka ni ala n'ala kira sɔnna jamana kɔnɔdenw ka n'u yɛrɛ jigi tigɛ u ka da u ka armée la an ka chef d'état-major général n'o ye général Omar Jara ye ale yɛrɛ tɛ bureau climatisé fɛ o fɛn min ye Aliou Boyi Jara ye chef d'état-major armée de l'air ale yɛrɛ fana tɛ bureau climatisé fɛ a bɛ avion kɔnɔ n'a tɛ hélicoptère kɔnɔ a bɛ transal kɔnɔ n'o ye avion transport de troupe ye ni Omar Jara n'a tɛ hélicoptère kɔnɔ a bɛ hélicoptère kɔnɔ n'a tɛ Tesalit a bɛ Tenza n'a tɛ Tenza a bɛ Intilit ale kɔni bɛ cɛncɛn fuga in kan o de fana ye fɛn min ye n balimaw nin tɛ gafe kɔnɔ kuma ye dɛ an bɔra gafe kɔnɔ a mɛnna nin ye de k'a fɔ n'i a ma ɲa jama b'i kɔ e de ye ɲɛmaa ye e ye chef d'état-major général de ye e tɛ sigi dɛ k'i to climatiseur kɔrɔ ministère de la défense la ka téléphone ta wala ka taliki ta a kɛra cogo di aw bɛ yan fɛ aw bɛ yan fɛ e bɛ sumaya la cɛdenw bɛ cɛncɛn kan u bɛ tile kɔrɔ tile kalaman kɔrɔ o général Omar Jara ninnu bɛ k'o de yira n na général Aliou Boyi Jara armée de l'air o bɛ k'o de yira n na général Félix Diallo armée de terre chef d'état-major ninnu bɛ k'o de yira n na Élysée Dako garde nationale ninnu bɛ ka o de yira n na général Jakite gendarmerie ninnu bɛ ka o de yira n na k'a fɔ bureau kɔnɔ sɔrɔsi masiri tɛ bureau ye sɔrɔsi ye terrain de ye sur le terrain homme de terrain o tuma an bɛ an ka nin chef d'état-major ninnu jalatigi ninnu général kura ninnu u ɲɛma n'o ye général de division Omar Jara chef d'état-major général an ka foli bɛ ninnu ye an b'u jukɔrɔma don bi an b'u jukɔrɔma don sini vive l'armée naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana balimaw kunungo don kibaru kɔnɔna na an kumana an ka gɛlɛya kan tiɲɛ yɛrɛ la barama kɔnɔla a ka gɛlɛn kojugu tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko le panier de la ménagère a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la anw cɛw an bɛ yɔrɔ min ko bi an maloyalen don musow ye an caman ka da kan nasɔngɔ tɛ laboli kɛ sunkalo de fana na an ka jagokɛla dɔw a bɛɛ tɛ u caman bɛ jɔnsɔngɔ fara u ka feerefɛnw kan i b'a dɔn kunungo an ye fɛn min ye Bubakari Dunbiya ale kumana jamana ɲɛmaa yɛrɛ kumana sunkalo ko la ko jagokɛlaw k'u ka taa dɔɔni nka sunkalo bɛna daminɛ waati min na an ni jagokɛla fila ninnu Sinakodem ɲɛma ani coordination des détaillants ɲɛma ni fɛn min bɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan ɲɛ ciko de b'o kɔnɔ anw de y'an ma gɛrɛ ninnu na k'u ɲininka ka da ka population sɛgɛnnen don sisan population sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ la musow bɛ taa sugu la ni wari min ye sisan a tɛ boli kɛ anw cɛ hakilima kelen-kelenw an o kalama nasɔngɔ tɛ boli kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nasɔngɔ tɛ boli kɛ an ye ninnu ɲininka an fɔlɔ ka maa fɔlɔ min ɲininka o Cheikh Umar Sako ye Sinakodem an ko yala fɛnw u bɛna jigin wa ja anw y'o k'o fɔ waati min na ani fɛnw ka girin ka yɛlɛn tulu tɛ se ka san nɔnɔmugu tɛ se ka san sukoro yɔrɔ dɔw la 120 yɔrɔ dɔw la 130 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 140 buru dɔgɔkun in bɛna fori waati min na anw ka sibiribugu la yen dɔw y'a san 70 dɔw y'a san 60 ne yɛrɛ tilala ka na san o dugusɛjɛ filanan 50 an b'an ko min an bɛ taa jami nka an kɔni an tun ye Cheikh Umar ninnu ɲininka sunkalo ye sini ye bi Cheikh Umar Sako Sinakodem olu minnu ye jago fitinin détaillants ka ɲɛmaw ye grossistes b'a di olu de ma u tun ko ko gɛlɛya kɔni k'a man d'u ye ko mɔgɔ kana fɛn fara i ka fɛn kan an ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ an ka Cheikh Umar Sako an k'ale lamɛn n'ale ye Sinakodem ɲɛmaa ye a ye fɛn min fɔ o filɛ nin ye. n bɛ foli de kɛ fɔlɔ ka tila ka dugawu kɛ an bɛ foli kɛ ka da koba min kɛra jamana kɔnɔ kari tɛmɛnɛ mars tile 13 CICB kɔnɔna la o de sanfɛ an ka biro ba biro ni maa 100 ani maa 7 olu de sugandira délégué min n'a ma ca ni 200 bɛrɛ t'a bɔ u bɛɛ ye bɛnna kan kelen kan baasi kɔnɔ hadamadenya kɔnɔ jigitugu kɔnɔ ka ne ta ka ne bila olu ɲɛ donc n b'u fɔ la n b'u barikada u y'a kɛ u yɛrɛ ye donc o yɔrɔ ni a ka gɛlɛn an bolo ka tɛmɛ ni fɛn bɛɛ kan an b'u bilala su ani tile an b'u bilala su ani tile an bɛ an ka ɲɛmaw ka bilala su ani tile an bɛ population an ka population an b'u bilala su ani tile parce que an ka baara jɛ ka baara de don maa kelen ka baara tɛ an t'a kɛ an yɛrɛ an b'a kɛ jamana de ye n b'a fɛ jamana ka basigi o de an ka tɔn laɲini kabini bi ma se. Cheikh Umar Sako bɔlen kɔ a la an y'an tikitaka ka se coordination des détaillants n'o président ye Albert Mayiga ye ale fana ko gɛlɛya k'a man ɲi gɛlɛya man ɲi n y'o de fɔ
ngo n'a manya commerçant seli wati sera salat kalmata sahada banda kani ala ka surun an ka miiri population fana na dɛ an kana taa fɛn min n'an bɛ taa ta mugan ka tila ka n'o feere 60-70 an ka siran ala ɲɛ dɛ seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye dɛ n y'a fɔ yan n ka kunnafoni tɛmɛnen ninnu na seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye ɲɔgɔn hinɛ ka ɲɔgɔn hinɛ laminɛ ka makari ɲɔgɔn na k'a dɔn ne taara ni marchandise in ta o sunkalo sera n tɛ fɛn fara a kan n y'a ta dɔrɔmɛ 22 n b'a feere dɔrɔmɛ 20 n bɛ jɛ 2 kɔ ka da kan population an yɛrɛ bɛ an mankutu bɛ cogo min sisan embargo ko in ala yɛrɛ faralan kan ala ka hiyabu de bɛ an kan ani an ka walijubaw ni an ka karamɔgɔbaw bɛ duwawu la minnu fana dalen don dugu jukɔrɔ olu lahɔrɔma kosɔn embargo in an bɛ k'a susa an tɔgɔ la anw bɛ embargo la sani embargo yɛrɛ ka na o mais alaw taala yɛrɛ barika la ani maliyɛn ɲumanw ŋaniya o barika ani an ka jamana faamaw sisan ninnu ma jamana janfa n'u wulila k'u jɔ ko jamana ala n'olu barika gɛlɛya anw b'a fori an tɔgɔ la ni ala sɔnna sunkalo bɛ tɛmi ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ni fɛn ye o nka an ka miiri taji tɛ se ka san nɔnɔmugu tɛ se ka san sukaro tɛ se ka san an bɛ taa min an sera Albert Mayiga fana ma ale ko k'ale tɛ gɛlɛya fɛ an t'o fana labɛn alhamdulilayi an b'a fɔ ko awuzu bilahi mina seyitani rajim bisimilahi rahmani rahim ala k'an bɛn sababu ma tout d'abord n bɛ foli bila an dɔnbaga bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ foli bila sinako denmisɛnninw jagola denmisɛnninw donc ye min fɔ an bɛ ala ta n'u ka barika da ala ye sunkalo minɛtɔla don ala ka a ɲuman yira n na an b'a fɛ ka bato minnu kɛ ala k'olu kɛli nɔgɔya ma ala k'a k'an ye sababu ye k'an don alijinɛ kɔnɔ k'an kisi k'an tanga jahanama ma ala k'a musaka ko fana nɔgɔya i y'a fɔ cogo min na sunkalo setɔla don denbayatigi bɛɛ bɛ hami mɔgɔ b'o k'i ye diinɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ hami parce que ala tɛmɛ ko ɲuman na ala tɛmɛ ko ɲuman don o dɔ ye da balo ninnu sɔrɔli ko ɲuman ye k'a sɔrɔ nɔgɔya la ni ala sɔnna an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye kura kɛ u fana ye a ɲɛsigi an ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ wagati tɛmɛnen ninnu kɔnɔ na kuma minnu fɔra ye parce que an bɛ kuma ka dan sira la parce que anw ye jagora détaillé comme i y'a fɔ cogo min na n b'o yɔrɔ rectifier dɔɔni anw tɛ importateur ye an tɛ exportateur ye anw ye détaillant de u bɛna industriel de bɛna d'a ma ani importateur an b'a feere an b'a distribuer donc u ye layiru minnu t'an ye depuis sunkalo ma se n b'a jigiya ni olu kɔni bɛɛ sabatira an bɛ se k'a fɔ ni ala sɔnna gɛlɛya tɛ kɛ nisɔndiyalen don n bɛ se ka kuma ni walawala ye fana parce que affaire kɔnɔ DGC a directeur ba n'o ye Dunbiya ye n y'a ka interview mɛn a ye conférence de presse kɛ a ye jigi sigi kuma fɔ a y'a fɔ k'a fɔ ko sukaro yɛrɛ min bɛ consommer kosɛbɛ ko kalo 4 o da balo b'an bolo o balo b'an bolo min bɛ Mali balo kalo 4 ko stock bɛɛ donc kuma in fɔli a ne yɛrɛ ye jigi sigi kosɛbɛ donc ne fana b'a fɔ population malienne k'a fɔ an y'o jigi sigi kuma min mɛn an fana ye layiru min di en tant que distributeur ni ala sɔnna an ka distribution kɔni k'a feere nɔgɔya la ni k'a feere a ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na tɛna manqué quoi fɛn min ye fɛn tɔw ye i b'a dɔn n'a fɔra sukaro bɛ yen nɔnɔ bɛ yen turu bɛ yen fɛn caman bɛ yen minnu bɛ fara sukaro nin kan mɛ sukaro bɛ consommé fɛn tɔw bɛ yen i b'a dɔn kuma ka gɛlɛn mɛ ni kuma nana fo a ka fɔ de wagati tɛmɛnenw na an bɛɛ tun ye layirukanw di yan k'a fɔ ni ala sɔnna fɛn tɛna fara fɛnw sɔngɔ kan fɛnw bɛ sɔrɔ a cogoya kɔrɔlenw na mɛ adamaden ni kumana ni yɛlɛma dɔ na n'i ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ b'i ka kuma yɛlɛma dɔw b'a fɔ k'i kɛra politiki mɔgɔ ye o b'i ka kuma transformer ka kɛ fɛn wɛrɛ or que o tɛ laɲini an bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn den ɲuman bɛɛ ka laɲini ye bi nɔgɔya ka se ka na mali kɔnɔ mali ka lafiya donc gɛlɛya dɔw donna fɛn dɔ la i n'a fɔ tulu nɔnɔ ani gazi bara ninnu ani essence ninnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o gɛlɛya ninnu ce n'est pas k'a fɔ ko embargo de don crise mondiale de don kɛlɛ min nana jamanaw kɔnɔ wagati min kɔnɔna na donc a kɛra sababu ye k'o fɛn ninnu yɛlɛ an bɛ se k'an waso yɛrɛ mali la bi a da ka di anw fɛ yan ka tɛmɛ jamana caman kan donc ni i ko k'i bɛ kuma bi n'i ma o yɔrɔnin fɔ k'a da kan mɔgɔ dɔw b'i ka kuma kɔrɔlen sigi tula b'a ko aw de y'a fɔ yan ko tɛ fara fɛn si sɔngɔ kan fɛnw bɛɛ bɛ sɔrɔ normal la mais fɛn min farala olu sɔngɔ ninnu kan donc mɔgɔw k'a faamuya comme ka crise mondiale de don o tɛ maliden si ka laɲini o tɛ jagokɛla ka laɲini parce que don n'a nataw la i b'a dɔn anw surtout anw minnu ye distributeur ye an de tɔgɔ tiɲɛli ka teli a bɛ fɔ ko sunkalo setɔ filɛ n'i bɛ quartier kɔnɔnaw na i b'a kuma min faamuya jagokɛla sunkalo sera jagokɛlaw bɛ ka fɛnw sɔngɔ yira u ka siran ala ɲɛ ne bɛ se k'a fɔ jagokɛla bɛ siran ala ɲɛ dɛ jagokɛla an bɛ se k'a fɔ n'i ye jago ta jagokɛla 99% a bɛɛ silamɛw de ye donc n'i ko k'olu ka siran ala ɲɛ silamɛya kɔnɔna an b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ka siran ala ɲɛ mais jagokɛla 99% a bɛɛ silamɛw de donc an bɛ siran ala ɲɛ fana an bɛ ala ko kɛ bon donc ni gɛlɛya nana o tɛ mɔgɔ si ka laɲini donc an ka faamuya mais f'a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye fana o de to u fɔ an ka nɛn don ni fɛn ninnu ɲɔgɔn cɛ k'a ɲɛfɔ k'a fɔ fɛn min farala fɛn min sɔngɔ kan o ye crise mondiale de nɔ mɔgɔ si nɔ tɛ mais u bɛɛ la an bɛ sensibilisation de nuit et jour k'a fɔ
fɔ jagokɛlaw ye fo ka an jɔyɔrɔ ka ye ko kɔnɔna na a ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya nalen malidenw jɔyɔrɔ yira jagokɛlaw jɔyɔrɔ yira o de y'a to n ye profiter k'a fɔ an bɛ fɛn minnu feerela tantɔ nɔnɔ o tulu o sukaro a sɔngɔ ka di an fɛ yan ka tɛmɛ jamana an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ kan donc o dun o ma sɔrɔ foyi fɛ fo an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani an ka jilaja ani an ka wuli ka jɔ parce que mali jagokɛla bi n'i ko ko mali i bɛ mali jagokɛla 90% a bɛ maliyɛnw de n'i taara an kɛrɛfɛ jamana ninnu na a ka ca ala fɛ a 80-60% a bɛ étrangers de donc nationaux ka dɔgɔ a la quoi donc o de kɛra an ka fierté o de kɛra an ka wuli ka jɔ ye pour que jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an bɛ barika da ala ye an bɛ barika da jamanadenw ye an bɛ barika da jamana ɲɛmɔgɔ ye olu fana bɛ ka dɛmɛ minnu kɛ pour que k'an assister an bɛ barika da aw fana ye aw minnu bɛ ka an ka kumakan lase pour que bɛɛ k'a faamuya parce que ni aw tɛ tuma bɛɛ ni yɛlɛma kɛra an ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka mɔgɔw kunnafoni a tɛ faamuya quoi donc vraiment an b'a fɔ maliyɛnw ye n'ala sɔnna an bɛɛ ka jɛ k'an jigi sɛmɛ ala la ni ala sɔnna hami min kɛlen don k'a fɔ i n'a fɔ fɛnw bɛna se ninnu na a tɛ kɛ ten nɔgɔya bɛ na ni ala sɔnna bɛn an fana tɛ segin an ka wuli ka jɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ye layiru kan min ta an ka importateur baw ye k'u bɛ nɔgɔya min k'u ye pour que a ka se ka di an ma nɔgɔya la u ka se ka na n'a ye nɔgɔya kɔnɔna na ala ka barika dɔw la u ka continuer fɛ pour que nɔgɔya in a bɛ se ka na a bɛ kɛ bɛɛ ka nɔgɔya ye cogo min na. n'o tɛ jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko sunkalo bɛna se ko commerçant an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko yaasa ka se ka nɔgɔya kɛ population ka se ka fɛn sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la e b'o o miiri cogo di. n y'o de fɔ n ko chacun dans son rôle jamanakuntigi o ye ale fana ka rôle de ye ka hakili jagabɔ jamana kɔnfɛri la jamanadenw bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ sira min fɛ donc o nɔgɔya bɛ sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ni fɛn fɛn bɛ se ka na n'o nɔgɔya ye ɲɔgɔn fɛ i kan ka kuma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ka kuma lase olu bɛɛ lajɛlen ma ale ka rôle ye bi minɛn minnu dabalo ninnu a bɛ se ka bɔ kɔfɛ cogo min na ka don jamana in kɔnɔ a bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ ka contact ta n'olu ye a bɛ se ka na mali la cogo min na nɔgɔya la cogo min na o y'ale ka rôle ye minnu bɛɛ nana ye fana a bɛ se ka nɔgɔya jumɛn de k'o ye a n'olu ka sigi ka kuma gɛlɛya min b'u kan ani u bɛ nɔgɔya jumɛn de ɲini pour que consommateur ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la o y'ale ka rôle dɔ ye an fana ka rôle ye ni importateur nana di an ma ka se ka mɔgɔw sensibiliser an kana tɔnɔba ɲini an ka tɔnɔ fitinin ɲini an ka se k'a feere consommateur bɛɛ ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na donc o yɔrɔ la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye a ye ŋaniya min ta ala k'o ŋaniya sabati a bolo ala ka barika don a la jamana hinɛ ala k'o don jamana kalifalen minnu ala ka jamanadenw hinɛ don la an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ se k'a fɔ n ko n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ma kalan mɛn an b'an sigi kalankɛlaw kɔrɔ an b'u lamɛn an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a fɔ ɲɛna ko kulu fɛn fɛn n'aw fara ɲɔgɔn kan ala bɛ fara kɔn k'aw dɛmɛ donc an ka jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka kɛ kelen ye an bɛɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ an k'olu dabila tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni an kɛra kelen ni ala ka dɛmɛ nana tuma min na min bɛ min fɛ o b'o sɔrɔ donc vraiment n b'o de fɔ i ka kuma jaabi la. Sumare ye sinakɔden ɲɛmaa ye i ka wele kan jamana kɔnɔdenw minnu b'a san ani aw jagokɛlaw. vraiment n ka wele kan fɔlɔ o ye an ka commerçant d'état ye an minnu b'a détaillé précisément sinakɔden tɔndenw mais n ka wele kan na s'u ma n bɛ kuma kelen fɔlɔ tuma bɛɛ n bɛ segin o kuma kelen kan n ko an ka sɔn ni fɛn bɛɛ wagati de b'a la gɛlɛya n'a wagati don nɔgɔya n'a wagati don ko ni gɛlɛya bɛ yen i ka segin ko nɔgɔya bɛ nalen ni nɔgɔya bɛ yen i ka da la ko gɛlɛya bɛ nalen o ye ala yɛrɛ kumakan ye ni gɛlɛya in a bɛ tɛmɛni kɔfɛ jɔn ka taa ka d'an ma tɛgɛrɛ ka fɔ an ko tiɲɛ la commerçant d'état aw jɔyɔrɔ la ni aw tun tɛ nɔgɔya min sɔrɔ la o nɔgɔya tun tɛ sɔrɔ donc n b'o ɲini an ka jagokɛla d'état bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ butigitigi la k'a daminɛ tabalitigi la k'a daminɛ demi grossiste la bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen k'o bila an kunkolo la k'a fɔ an bɛ jɔyɔrɔ la pour que nɔgɔya ka se ka sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na ne tɛ nɔgɔya tigɛ bɛɛ k'a bila kun la ne tɛ nɔgɔya tigɛ donc ni an bɛɛ y'a bila an kun la ka ne tɛ nɔgɔya tigɛ ni ala sɔnna o bɛ kɛ bɛɛ ka rôle ye nɔgɔya bɛɛ na donc an b'o ɲini an ka tɔndenw fɛ an b'a ɲini consommateur fana fɛ u ka faamuyali kɛ dɛ yɔrɔ min na n'u y'a ye ko dɔɔni farala fɛn minnu sɔngɔ kan yɔrɔ min na u k'a dɔn k'a fɔ an si ka laɲini tɛ mɔgɔ si tɛ gɛlɛya fɛ d'ailleurs n bɛ to k'a fɔ yen ko le commerçant d'état mun se foyi t'i ye ka minɛn sɔngɔ yɛlɛ parce que a monopole t'i bolo n'e ko k'i b'i ta yɛlɛ n'a bɛ yɔrɔ dɔ la prix dɔ i ka prix duguma i ta bɛ to i bolo a tɛ san quoi donc kana k'u hakili la ko commerçant d'état dɔ ka laɲini k'u ka gɛlɛya kɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ gɛlɛya ye donc consommateur k'an faamuya o la an bɛ dugawu ɲini u fɛ n b'a fɔ tuma bɛɛ an ka jamana ye diinɛ jamana de n da tɛna se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ o conseil la ka na conseil islamique la ka na se imam tɔn ninnu ma ka na se wajulukɛlaw ka tɔn ninnu ma an b'a ɲini a ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ an ka jagokɛla d'état ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an mago b'u ka dugawu la parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan jamana mago b'u ka dugawu la jamana in bɛ dugawu de bolo ani barika mais ni ala sɔnna barika ni dugawu minnu bɛ kɛ la dugawu ninnu tɛ ka bin quoi donc an mago b'o o dugawu fana o ɲɛmɔgɔ ninnu fan fɛ aw minnu fana ye laselikɛlaw ye vraiment kɛrɛnkɛrɛnnenya cu ne bɛ aw fo surtout aw ka radio so ɲɛtaa b'aw fo parce que aw lamɛnni bɛ cogo min na gansanba tɔ aw bɛ lamɛn aw bɛ kunnafoni ɲuman cari cogo min na ani aw bɛ se mɔgɔw ma cogo min na ka mɔgɔw kunnafoni o de b'a to aw bɛ ka lamɛn quoi n bɛ dugawu k'aw ye ala ka barika don a la a b'o barika min na a b'o baara min na ala ka barika don a la ala ka jamana in sumaya ala ka
jamana lafiya. Ablaye Kanta nin bee fokun de an ka jago fitinin talaw n'o ye détaillants ye u k'u miiri k'a fɔ sunkalo bɛ tɛmɛ san o san anw ka jamana kɔnɔ ni sunkalo de sera gɛlɛya bɛ kɛ ala tɔgɔ dun bɛ bɛɛ da nin kalo kelen nin de kalo senumanba ye ne y'a fɔ n ko maa dɔw ko ne ma ko nin kalo in de la waritigiw ani se bɛ minnu ye argent na dayɛlɛnnen dɔw ye de ka ɲuman kɛ nka anw ka commerçant dɔw a bɛɛ tɛ dɔw bɛ kɛ bana ye nin karo de la Kanta nafolo bɛɛ tɛ dun dɛ tɔnɔ bɛɛ tɛ dun dɛ tɔnɔ damatɛmɛ sigi i farati wari dɔw bɛ yen n'i ka denbaya ko dun dɛ e ka taa fɛn ta 20 e k'o bila i ka magasin kɔnɔ sunkalo sera e k'o feere 60 a ma ɲi dɛ a bɛ halaki k'o fɔ dɛ n'a tɛ ɲa ala tɔgɔ b'an da diɲɛ maa bɛɛ ko Mali ye silamɛ jamana ye an tɛ silamɛ baara kɛ an ka sabali anw donna jukɔrɔni sugu la kunun o a tɛ se ka san sogo kiloma 620 biɲɛ ninnu ni sɔn ninnu 700 ni kɔ o tɛ se ka san saɲɔ kilo 50 400 400 francs le kilo an bɛ taa komi an bɛ taa jami o de y'a kɛ bi ye an tɛ politique ko kuma kɛ an yɛrɛ bɛ dumuni kɛ o anw musow sɛgɛnna u ɲanina tiɲɛ yɛrɛ la sugu kɔnɔna la sanni tɛ se ka kɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan an kunnafonidilaw an ka nin kuma ninnu ka nin fɔ politique n'a waati de don nka kɔnɔbara falen kɔnɔbara fana kɔngɔtɔ ɲɛ tɛ yeli kɛ dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka welewele de bila sugu kɔnɔna na musakaw ka jigin sunkalo a ma hari dɔgɔkun kelen bɔ fɔlɔ a bɛ ka taa dɔrɔn don o don hari kɛnkɛliba dɔw tɛ se ka san Kanta nin kalo senumanba in an ko k'an ye silamɛ jamana ye an t'a miiri dɔɔni jaa musow bɛ baara la an yɛrɛ bɛ yafa deli kɛ musow fɛ ka d'a kan tiɲɛ la sugu kɔnɔna na an bɛ mun d'u ma nasɔngɔ tɛ musow ka yafa ma. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ. Balimaw Isa Kawu Jim a ye kunnafonidilaw ani kunnafonidila so damadama a y'u wele a fɛ yen a yɛrɛ ka daga la u ka taa suntɛgɛ kunbɛn a ka so suntɛgɛ bannen anw ka ciden tun ye maa min ye kɛnɛ kan o ye alimami Basila de Basila ye ɲininkaliw tengun Isa Kawu Jim na o filɛ nin ye. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Isa Kawu Jim an b'i fɛ yan bi i ye journaliste wele ka na suntɛgɛ la bi sunkalo tile 2 ye laɲini ye jumɛn ye. Bon k'Ala tanu k'Ala barikada ka soli Ala kira kan alayhi salatu wassalam k'Ala deli Ala k'an ka jamana kolosuma Ala k'a basigi an ye ŋaniya de siri ni Ala kira ka sunna de alayhi salatu wassalam k'i balimaw wele suntigɛ la surtout diɲɛ kɔnɔ bi kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon ka kunnafonidilaw kɛ seere n balimaw don jamanadenw don kunnafonidilaw don ka ɲini an bɛɛ ka duwawu kɛ k'an ka jamana ka kolosuma ka duwawu fana kɛ pour que basigi ni lafiya bɛ na ani fana k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ACRT ye parti politique kura don a bange tuma ma janya mais hakilila ni laɲini mun b'an na n'an yɛrɛ baara minnu kɛ hakilila sini ɲɛsigi b'an na o de y'a to an ye nin laɲiniw boloda k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka duwawu kɛ jamana basigi la minnu bɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan ani fana an yɛrɛ kun an ka segin Ala ma o de ye se remettre tubabuw ɲuman se remettre en cause nul n'est parfait o de y'a to wagati dɔw kɛra gɛrɛndɛw y'an sɔrɔ lajarabiw minnu nana an y'o bɛɛ bila minɛn min kɔnɔ o ye jamana ko ye donc an ko bi fɛn min jamana mago bɛ fɛn min na o ye an ka jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min mɔgɔw bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min an yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn cogo min ani diɲɛ bɛ se ka bɛn cogo min an ka jamana bɛ se ka sigi sariya bakuruba kɔnɔ cogo min ani fana bɛn ni lafiya bɛ se ka na cogo min parce que jamanaden bɛɛ mago bɛ hɛrɛ la jamanaden jugu tɛ yen hakililaw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ko ACRT parti faso ka wele parti min don hakilila saba de b'a la o ye jamana kanu le patriotisme ani fana fɔ ma réconciliation bɛn ani yiriwali n'o ye développement ye i tɛ se k'o k'i ka laɲini parti la ka tila ka kɛ k'i to o hakililaw don ba la an ko wagati dɔw ye kuma ye pour que i yɛrɛ ka hakililaw ka se ka faamu wagati dɔw bɛ yen o ye ka hakili jagabɔ kɛ ka se k'a dɔn tɔw yɛrɛ bɛ yen cogo di ani tɔw bɛ cogo jumɛn na an y'o hakililaw ye an tilara tugun an ko bi a ka kan o tuma mɔgɔw k'a dɔn an bɛ yen an ye nin baara in kɛ ka kɛ duwawu ye ka ɲɛsin jamana ma ka kɛ hakili jagabɔ ye ka ɲɛsin an yɛrɛ kun ma ani fana ka hakililaw politiki sira fɛ jamanadenw bɛ se k'o faamu cogo min jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan parce que média jɔyɔrɔ ka bon donc o de y'a to an ye nin kɛ symboliquement parce que o de ye laɲini ye parce que tuma dɔw la communication permet ka se ka hakilila dɔw lase parce que ACRT yɛrɛ ye parti kura don mais an ye baara minnu boloda n'an jɔra jɔyɔrɔ min na nin wagati ninnu na o tɛ dunan ye parti la mais parti bɛ komi n delila k'a fɔ a mɛnna ko sotarama dɔ bɛ don dɔ bɛ bɔ donc o y'a sariya ye donc tuma dɔw la a bɛ ko dɔ daminɛ n y'a fɔ tubabukan na n ko n yɛrɛ jɔɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen il était professeur de faculté de médecine professeur Musa Tarawele ka hinɛ la n delila ka an ye baro sigi dɔ kɛ kuma senfɛ a ko ma ko Jim ko hakililaw b'i la i bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan i ka faamuya ka bon ko mais i k'a faamu jɛɲɔgɔnya la i ni mɔgɔ dɔw bɛ jɛ
a bɛ hakilila dɔw labɛn tuma dɔ la n'a y'a labɛn n'a k'a bɛna waleya dɔw b'u fosi u b'a fɔ olu m'a faamu ta tuma dɔ a bɛ taa ɲɛfɛ a kɛcogo yɛrɛ la a fɔ min ye mise en œuvre dɔw b'a faamuya cogo wɛrɛ la nka o n'a ta bɛɛ n'i bɛ baara min na n'i dalen don a la i bɛ taa n'i bɛ taa i bɛ se donc o la an bolo bi an ye baaraw daminɛ an tun b'a fɛ ka structuration kɛ jamana fan bɛɛ ka taa Faransi ka taa yɔrɔ caman an yɛrɛ ye gɛlɛyaw sɔrɔ fo an taara kaso la bon an bɔra an ye gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ hali an bɛ bɔ ka taa tagama politiki tagama kɛ u y'an bali o bɛɛ la an yɛrɛ ko komi n'a b'o cogo la an bɛ an sigi fɔlɔ ka lajɛli kɛ pour que an kana taa lahalaya dɔw minnu ni nafa t'a la donc o de an y'a fɔ de ma tubabukan na ko pause bon hakili juru minnu ma cari olu m'o faamu parce que politiki tuma dɔ i bɛ kuma tuma dɔ makun fana ye politiki dɔ ye bi an y'a ye k'a fɔ an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ n'o ye k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan bi o ye kunnafoniw y'a yira a fɔra maaw fɛ minnu u ka kuma tɛ a bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don aw tɛ vidéo mani kumaw tɛ olu y'a yira k'a fɔ k'a fɔra jamana yɛrɛ foroba caso la k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw ni CEDEAO k'u bɛna bɛn sɔɔni pour que élection bɛ se ka kɛ gɛrɛnɛ bɛ bɔ an ka jamana kan n'o kɛra anw bɛ Ala de tanu k'Ala barikada parce que anw y'o fɔ fɔli de ye kɔlɔlɔ sa an ma donc o de y'a to kiraw ye tɔɔrɔ sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ u ye tiɲɛ de fɔ ka kɔn a wagati ɲɛ mɔgɔ kodɔnnabaw n'a fɔ savants minnu ko dugukolo bɛ munumunu u ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ scientifique b'o dɔn donc bɛɛ b'a yira k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka ban kodɔn min ni Ala y'a kalifa i la ani Ala ye faamuya min kalifa i la ka ban o fɔli ma n'a bɛ jamanadenw nafa parce que a tɛ faamu donc an ka faamuya la bi an ma wasa k'a fɔ on est malheureux de constater qu'on a eu raison très tôt parce que an y'a fɔ ko foyi tɛ se ka dilan ni sigikafɔ tɛ wa f'a ni diɲɛ ka bɛn pour que an ka se ka lafiya bon an y'a ye bi o ko de bɛ sen na o de bɛ na waleya. An y'a faamuya k'a fɔ ko an y'a mɛn waati dɔ la k'a fɔ ko i ka parti maaw bɛ n'i ko i ka président la k'i yɛrɛ bɛna ko parti kɔrɔ pewu yala o ko bɛ cogo di. Bon on ne répond pas aux fantômes. Non fantôme ye mun ye fantôme ye mun ye ni parti ye kulu de ye sɛbɛnw de b'a la kɛcogo de b'a la bon n'o ko kun bɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min kun y'o fɔ u tun bɛ bɔ publiquement k'a fɔ ne m'o mɛn m'a ye ne y'a mɛn rumeur la moi je gère pas les rumeurs et puis mɔgɔw bɛ ɲinɛ ko dɔ kɔ moi je vais vous dire sans fausse modestie aucune sans aucune prétention aucune c'est-à-dire hadamaden ni mɔgɔw bɛ jɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen il faut pas les frustrer mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana u ka hakilila i b'a respecter mais parti politique ko dudenw de b'a la donc duden bɛɛ n'a ka faamuya don mais parti bɛ mara ni taabolo de a bɛ mara ni sɛbɛnw de donc kɛcogo de b'a la parti tɛ komi i n'a fɔ wulila dɔrɔn n ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ n bɛ taa interview kɛ min ka di a b'a fɔ parti a ses textes à ses structures. En tant que président du parti, je pense que moi, je dois prendre de la hauteur à ne pas répondre à des rumeurs. Oui, mais c'est pour vous dire que... il y a une contestation structurelle. Mais c'est pour moi, c'est des rumeurs que je ne vais pas donner sens à ça. Mais moi, je ne gère pas les mounous. Quand on me calme, na calme pas comme barre. On fait un peu de gueule, j'aimerais mon avis. Il y a plus de niais maïs. Vous les gars, je ne veux pas y aller. On m'a pas dit que calme les gars. Bon, pour ça, mal de me faire la faire. La dicap du béné bolo, tenir si j'aimerais niais moi. Niais si n'y reconnais pas. Parce que Allah est hakili dima. Bamanon nyumana. Bamanon ngapmai. Ko wulu welele. Ode kunchi kari. Mais ne dalen no mina na be. O Allah kira alayhi salatu wassalam. Ko mumuni wo kono fenti ki chef la ni hakilima ye donc anw ka hakila ye min ye bi o de ka duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana kulusuma ala ka jamana basi o de fana maliyɛnw yɛrɛ u ka duwawu kɛ jamana ka hɛrɛ ye min ye ala k'o sabati maliyɛn dɔw b'a fɔ ko ka bɔ sidaw la e ka hakilina jumɛn o la bon i b'a dɔn ne t'a fɛ k'o jaabi o de ye ne la ta kaso la bon fɛn min y'i ta kaso la i bɔra kaso la o ko kelen bɛ sen na n'i ye hakilima ye tiɲɛ yɛrɛ la i man k'i da don o la mais hakilima bɛɛ b'a dɔn k'olu kun jama ye fɔ a ye kalo mana jɔ a bɛ sa koyi ayi kalo kɔni mana jɔ o bɛ sa dɛ min ye bamanankan de fɔ kalo mana jɔ
o kalo bɛ sa. président kɔrɔfɔ laban ka isimɛlɛ ma kɔrɔfɔ laban yala an ka s'o ma aw ka carte d'échange aw ko ni le 25 mars ko n'o tɛmɛna jamana ɲɛmaaw ani fɛn o fɛn bɛ fanga na aw t'u ladon ni fanga marabagaw ye a banna aw ko transition a t'a la k'o dɔn yala aw ka d'échange ka ko bɛ cogo di. Ni jamana yɛrɛ sɔnna ka bɛn CEDEAO ta ma ka sɔn CEDEAO ta ma ça c'est derrière nous puisque kunnafoni bɛɛ y'a yira o fɔra jamana yɛrɛ ka télévision officielle la ne ka kuma labɛnnen tɛ je m'en tiens à ce qui a été dit article kɔni t'o kɔfɛ article t'o kɔfɛ ORTM de y'o fɔ ko l'ambassadeur des États-Unis ko sɔɔni Mali ni CEDEAO bɛna bɛn programme kan pour que jamana bɛ se ka ta kalata la bɛɛ y'o mɛn o fɔra o ma fɔ n'o fɔra o b'a yira k'a fɔ bi diɲɛ yɛrɛ ye min fɔ an sɔnn'o ma bon minnu o de y'a to ni panna kotigi ɲɛ bɛ pan siɲɛ fila bon bamanankan tɛ yan bon moi je pense que a ye taa bamanankan la ni panna kotigi bɛ pan siɲɛ fila an kɔni bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka jamana basigi ala ka jamana lafiya ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ min bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ACRT tɔgɔ la an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni basigi bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min ani diɲɛ bɛ se ka bɛn an yɛrɛ dama ka bɛn an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an ka yiriwa sɔrɔ denmisɛnninw ka baara sɔrɔ kalankow ka ɲɛnabɔ investissement kana an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ka se ka présidents ni députés sɔrɔ minnu sigira sariya sira fɛ pour que an ka se ka taa ɲɛ o fana k'an ka jamana wolomasiri tabagaw ka duwawu k'u ye k'u dɛmɛ ka u bɛ jija ni cɛsiri min na pour que jamana ka basigi ayisa o ka taa ɲɛ donc vraiment an bɛ duwawu kɛ bɛɛ ye a ka yafa ma an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma pour que an ka jamana ka basigi parce que juguya a tɛ jamana jɔ hasidiya a tɛ jamana jɔ mɔgɔ buruja a tɛ jamana jɔ jamana ye hakilila ko de vision ko de don ni bɛɛ ye hakilila fɔ ni min ka ɲi baara bɛ kɛ n'o ye mais ni o t'a la fo ne ye nin fɔ n'i ma sɔn o ma i bɛ buruja i ye fasoden jugu ye n'i ma sɔn o ma an b'i datugu o tɛ jamana jɔ donc an bolo an tɛmɛn'o bɛɛ la il faut aller à l'essentiel aujourd'hui c'est de se réconcilier avec nous-mêmes an yɛrɛ dama ka bɛn an ni diɲɛ ka bɛn pour que an ka jamana ka yiriwa parce que tɔw bɛ so san na anw bɛ so kuntɛrɛmɛ la o dɔ kɛr'o la quoi parce que diɲɛ n'i ye jamana baw ta k'a lajɛ c'est des grands projets de développement usine baw pont baw et émerger dans tous les secteurs, être le meilleur dans tous les grands domaines. Donc, diɲɛ b'o de la bi. An ka fɛɛrɛ kɛ, an yɛrɛ ka se k'u waleya, an ka bɔ awa jajiri fasa la. Dɔ kɛra jajiri fasa la, Ala ka sunkalo timɛ jira an na, Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen, Ala ka jamana kulo suma, wassalam. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ. Sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta. Pasta Roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la. Pasta Roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pasta Roma la. Pasta Roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la. Guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la. Makaroni Pasta Roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobicogo nɔgɔya ko kelen. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ. Balimaw ni dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ fɛn min ye Abdou Ouattara ye ani muso hakili juru carilen don ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Fatima Mayiga ye muso cɛsirilen don muso ŋana don ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa musow ka hakɛw ka se ka sabati cogo min u k'u ka hakɛw sɔrɔ maaw kana musow kɛ bolokɔfɛ ko ye yala k'u kɛ tɛgɛrɛfɔla dɔrɔn ye ni kungow bɛ yen. Abdou Ouattara ye fɛn min sɔrɔ Fatima Mayiga da o filɛ nin. Il faut pas que i ka lamɛnbagaw fɛnɛ ka an ka u ka temps ta trop. Je pense que i ye n ko fɔ n'i ye kalan mun kɛ ni ye baara mun kɛ n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn c'est que a bɛ san 25 bɔ ne ka baara ɲɛsilen don musow ni denmisɛnninw ka u ka yiriwa n b'o de baara la n y'a baara kɛ ONG la n y'a baara kɛ Nations Unies la n y'a baara kɛ gouvernement la n y'a baara kɛ kɛlɛ kun t'an ka dugu la tuma min na n y'a baara kɛ fɛnɛ kɛlɛ kun b'an ka kɛlɛ nana donc n b'a fila bɛɛ
niveau là. An y'a ye fɛnɛ kɛlɛ minnu bɛ ani dugu kɔnɔfɛla la olu maaw ni ɲɔgɔn cɛ a cɛfɔ kuma y'o caman fɛnɛ. Parce que an kun taara kun kɛ chef de cabinet à la tuma min na ministère de la réconciliation na o y'a sɔrɔ minnu ye marifa ta Mali contre la f'an b'u wele ko rebelle o y'a sɔrɔ olu kuma accord ni signé. Accord ni signera 2015 anw ye baara in daminɛ 2013 ministère de la réconciliation na donc an ye ne yɛrɛ kɔni ye fɛn caman ye ka fɛn caman faamuya n ye fɛn fɔlɔ mun faamuya mun bɛ se k'i ka auditeur intéressé ani ka auditrice c'est que mɔgɔ mun bɛ sigi minnu bɛ marifa ta ko développement t'u ka yɔrɔ la ko jamana ɲinan'u kɔ état ɲinan'u kɔ ni kɛlɛ wulila n'a nana fɔ ko u ka sigi ka kuma o développement ko école tɛ yen fɛn santé tɛ yen o kuma tɛ bila tableau kan dɛ kuma wɛrɛ de bɛna tableau kan o dun mun ka gɛlɛn kɔlɔkɔlɔ minnu bɛ musow kan difficulté minnu bɛ musow kan ni denmisɛnnin mun bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ o kuma tɛ fɔ bilen ne y'o de jateminɛ o de kama pour moi n'an ko ko kɛlɛ ka ban n'an ko ko kɛlɛ kana sigi musow cɛyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que musow bɛ mun fɔ musow bɛ solution mun di o bɛ ɲɛsin problème yɛrɛ yɛrɛ ma cɛw dun olu ka teli ka na marifa bɛ bila cogo di wari mun bɛ di pour que marifa ka bila condition mun bɛ di pour que u ka don politique la olu ka teli k'o de bila ɲɛma o de bɛ se k'a ɲɛfɔ ko an ka kɛlɛ ninnu tɛ ban kosɛbɛ. Ayiwa Fatima hali bi sanni an ka don babu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ nin kalanba nin dɔnniya bɛɛ lajɛlen sɔrɔli kɔfɛ nin y'a to e y'a kanu ka segin Mali kɔnɔna la ka na baara kɛ sabula maa caman bɛ yen n'u ye nin dɔnniya ni kalan sɔrɔ u bɛ to kɔfɛ jamana ninnu de la ka baara kɛ yen sabula u b'a fɔ olu ye kalan kɛ ko a ka bon jamana in ma mun ye segin ni fɛ. An ka ca dɛ mun bɛ an bɛ Mali fɛ o an caman bɛ yen ko ye mun bɛ segin vraiment mɔgɔ caman bɛ segin u bɛ ɲani mais u tɛ ɲina Mali kɔ Mali dugu kelen de b'an bolo donc o kosɔn ne seginna mais janni ka segin ne ye baara kɛ yɔrɔ caman Côte d'Ivoire ani farafinna yɔrɔ wɛrɛ bon o expérience fɛnɛ tun bɛ se k'an dɛmɛ parce que o dugu ninnu tun ye kɛlɛ dɔn anw ɲɛ parce que an b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ ko se caman tun tɛ Mali ye dɛ mais fɛn kelen tun b'an bolo o ye lakana ye bɛɛ tun bɛ Mali la kɛlɛ an tɛ se k'a fɔ ko a expérience b'an na ne y'a expérience ta dugu wɛrɛ Côte d'Ivoire par exemple donc o expérience kun ɲɛna kɔni a tun se k'an dɛmɛ dɔɔni k'o appliquer yan Mali la. Ayiwa Fatima olu diyara n ye nka Fatima o ko kuma la kɔnɔna la sa an bɛna da turu ɲininkali yɛrɛ la sa ɲininkali fɔlɔfɔlɔ mun bɛ an bolo bi sɔgɔmada in na mɔgɔ caman b'a mɛn organisation société civile kɛrɛnkɛrɛnnenya la musokaw tɔgɔ la mun de don a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn a jɔyɔrɔ ye jumɛn de. cɛ de kun sigilen bɛ yɔrɔ i tɛna u ɲininka olu ka jɛkulu fɛn nafa ye mun ye mais i ka ɲininkali fɛnɛ faamuyali bɛ se ka k'a la parce que problème dɔ b'anw na an ka problème kɛra musow ka problème ye ne kɔni ɲɛna o man kan parce que an bɛ démocratie de la démocratie ye mun ye ko jama ka fanga jama Mali 50% muso 50% cɛ mais an nana lajɛ ni wulikajɔ kan ka kɛ denmisɛnninw musomaninw ka kalanko la ou bien kɔlɔlɔ min bɛ da musomaninw kan mun ye violence ye par exemple violence sexuelle b'a la violence psychologique b'a la i b'a fɔ ka sigi nɛgɛ kɔrɔ ou bien ni problème muso minnu furula minnu ka hakɛ tɛ d'u ma par exemple ni divorce bɛ kɛ ou bien ni tiɲɛ bɛ tila bon an nana lajɛ ko o problème bɛɛ ɲɛsilen don i b'a fɔ musow ka problème de o état yɛrɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la an y'o de faamuya an ka baara c'est que an yɛrɛ ka organiser donc jɛkulu ninnu o c'est quelque part ka fanga sɔrɔ pour que k'a fɔ musow ka problème tɛ muso yɛrɛ ka ɲɛɲininen ye kɔlɔlɔ caman bɛ musow kan qui viennent des autres donc état ka responsabilité ka musow lakana ka denmisɛnninw lakana mais n'an ma jɛ n'an ma organiser an ka kuma tɛ mɛn donc o y'an jɔyɔrɔba ye a bɛ se k'a fɔ ko organisation mun bɛ ɲɛsin musow ni denmisɛnninw ka ɲɛtaa ma a bɛ 2000 et quelques bɔ minnu enregistrelen don Mali la a yɛrɛ ka ca n'o ye mais minnu enregistrelen don minnu b'u ka baara kɛ k'u ka rapport dɔn o ye u ka ca au moins 2000 o de bɛ yen bon u jɔyɔrɔ ye mun ye n y'a fɔ c'est ka faire l'avocat de défendre les droits des femmes musow ka hakɛ kan ka d'u ma cogoya min na mais an yɛrɛ tɛ taa a bɔgɔti dɛ an bɛ fɛ état an'an ka institution an'an ka gafebaw an'an ka layidu mun taara Mali la ani par rapport à l'international olu ka sabati cogoya min na o de kama an sigilen bɛ an jɔlen bɛ an bɛ fɛ ka o de ka sabati o de y'an ka jɔyɔrɔ ye. jɔyɔrɔ in kɔfɛ aw ka nin baara in tɛmɛsira la aw bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna la ni gɛlɛya b'a kan o ye jumɛn ye. gɛlɛya caman b'an na. gɛlɛya caman yɛrɛ. n bɛ gɛlɛya kelen fɔ ne ye baara kɛ ministère la tuma min na n ye ministère faamuya kosɛbɛ i b'a fɔ ministère ka budget
budget ministère de la promotion de la femme umumba de kunga ministère mbafo ka walima donc ye sharia ba mu fo ni sharia bien parce que umumba ko ka ba sharia fait ibn Boubacar Keita la kahina la fena ande me ko seba mse ka anda do la ko fait budget mu be di na fulo nam se ka wulita eta be na fulo mu di ministère uma pour ko ka barake ka malion deme e ni ala je anga ministère de promotion de la femme mu nyeshine do musoni demsen mani et famille o madelika ali 1% soro amadelika 1% soro c'est-à-dire que eta ka budget madelika eta ka budget 1% madelika nyeshi muso ni demsonu ka problème ma amadelika soro donc à peu près 0,30 0,50 moins de 1% au début dit ama bon ambe barake to amna au fene de gele ambe na unyefina c'est-à-dire que ameta nyini muso ONG nunu beta nyini abe munu fele bailleur de fonds c'est-à-dire munu bena boko fait il va for Europe il va for Amérique kana Mali deme au problème ye mouye c'est que moko chama ba fo quand be kele munu ke en tant que en yere tola en ba ke parce que warbe dama kasoro en mu fleni en a problème ye mouye par exemple excision ou bien ka demseni balia ka furu trop vite puisque 600 demsen be di furu la peut-être 100 ans kili o kon koroka ka kalanko kon bana en a kele parce que en banga en be kololo nunu don ou be mu ke musulmanu kan ani u bu ka avenir mu gâché en jolin do parce qu'en dalin do nga kele la mais en reka gouvernement te wardama pour nga baraki atwala fanga boli partenaire ou ko pour que kase ko financement soro donc oye nga problème foloy ambe fait nga jo gouvernement ka fo Mali problème oye Mali muso na a cheuka problème yi war mo be di et problème to la straglan ani fen wore yoro akakan o fene ka di muso ka e gelama mais en to de soro donc nga da ni foloy nga gela foloy gela do mumbana oye justicier mba fina to amina iba fo e Mali laidu chama sharia anko ko surtout Mali kuram be sena anko ko état de droit ko koro ko charia de be mogo ka relation anga citoyen be ñoron fréquenter ou bien charia de be en relation régie ntaro ni en famille balmaya bende fen wore bende mais en démocratie basée sur l'état de droit ko c'est la loi qui régit les rapports mogo be kelen charia nyema an ye mu jatimine so ka c'est charia ma c'est justice aka gelen ko sebe surtout munum be en communauté rurale là il va donc quand même que Mali 80% population de la population malienne au milieu rural de là bon donc au koro kiriso akadogo anga village là ambe mu l'accessibilité financière par exemple ni musomu bogora musomu ye debu soro musomu ka akema dama e tiena nako 600 kabe wuli kata e justice là problème financier be problème de distance be quand yere puisque ni tara anga tribunal là bamnan kan te fo to bukande be o bebe fene kilimbe o papier ibala je carte d'identité wolo seben aka dogom abe anga mo munumbulu anga bogotikini ubi anga mo sokorolen munumbulu donc au bebala bon no temena fene ni so ye munu nyefanyana c'est que al nous sera ka avocat et soro kiri nunu mantelin ka e u favoriser alu bujoka donc u ka problème justice et problème bay fin kelembe me fe ko fiena kelen nalin binkani chaman kera fene taro na ya mais awere journaliste abeto ka on de me ko sebe ne be fe ka doni fo binkani kon voilà d'accord peut-être oye ambe ka gele badi soro ula ngali munu ke ga neshi ambala ko munu kumbe ke jan kele ka damne ani munu nana kele nali bon kele nali ambe fe ka foko violence mumbe musoka madame ne kele ko sonde akumbe folo la ko mayere kele nana ni fond do de fait un comportement do mu ka gelen ka nyefo mais ambe se ka fo 2013 par exemple rébellion d'Amnéné Gawoni Tombouctou Mali famao kunten kumamina et sema mogo emenela mogo kumbe gawo kumamina ulu dron de kumbe akumala à peu près 100 femmes et filles au minimum akachano ede ulu binkani kuruka ulu ye uchesiri u demena e wilda fe ani demeso fe pour que u kase kana kuka et fin yira et tribunal là depuis 2013 jusqu'à maintenant côté presque 100 ans ulu ka dossier killing masse ka traité justice fait 100 ans comme presque 10 ans yoro o konbi il a tigé justice là
dum i b'a dɔn binkani poids ka bon an ka société la cogoya min na parce que charia tɛ tigɛ charia ma tigɛ a taara bila commune 3 procureur je crois niveau la pôle terroriste la mais olu ma se ka sira sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka o ɲɛf'i ɲɛna an b'o de wele impunité ka jugu kosɛbɛ parce que impunité bɛ mɔgɔ tigɛ justice la impunité surtout nin ko sugu ninnu na i b'a dɔn ko binkani an ka société la tigɛ de bɛ yira mɔgɔ mun kɛra victime ye société b'a juger n'olu ye courage sɔrɔ pour que k'a fɔ an ma bɛn n'a ye an bɛna taa an battu pour que an ka jo ka d'an ma mais k'a fɔ ko justice y'u bila a man ɲi parce que a b'a fɔ tɔw ɲɛna hali ni ɲɔgɔn kɛra u la a ye to so a y'aw daminɛ parce que Mali tɛna na jo d'an ma u tɛna ɲini yɛrɛ k'a dɔn pour que ka jo d'an ma ou bien minnu y'a kɛ olu ka se ka minɛ pour que a ka jɔ donc o bɛɛ b'an o problème bɛɛ b'an na yan. Justement Fatima i filɛ nin ka fɛn mun fɔ nin ye dabalibanko ye ka sababuya kɛ k'a fɔ 8 mars mun kalo mun tɛmɛnen filɛ nin ni a kalo sera an b'a ye k'a fɔ musow bɛ ɲaga caman kɛ mais cette année an y'a ye k'a fɔ o y'a bila minɛn dɔw kɔnɔna la mais kun jumɛn de la ni degunba in bɛ aw kan ni degun gɛlɛyaba in bɛ yen u tɛ ninnu ka ninnu ta k'a kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'a kuma fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye janko degun minnu filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin kiri ma ko yɛlɛma bɛ se ka don a la. Na 8 mars kalo la a t'olu kuma ninnu cɛ et pourtant 8 mars tɛ fête ye dɛ 8 mars ye célébration de an bɛ mun célébrer an jɔlen don an ma arme bila ani muso minnu cɛ sirilen don o tɛ Bamako ye dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ bɛ Baginakaw fo par exemple Mopti muso minnu jɔlen don u ka ca n'a bana si ye an jɔlen yɛrɛ de don mais mun don est-ce que an bɛ k'a lamɛn premier problème n y'a fɔ ɲɛna musow ka problème ka kɛ i b'a fɔ état b'i sen bɔ a la k'a fɔ ko musow yɛrɛ k'u débrouiller o ye problème fɔlɔ ye état fɛnɛ ka na ka financement budget de l'état k'a yira yɛrɛ volonté politique ye mun ye k'a yira an y'aw ka problème faamuya aw ka problème y'an ka problème ye parce que protection an yɛrɛ tɛ se ka lakana ta ka d'an yɛrɛ ma an tɛ se ka kiiri tigɛ an tɛ se ka juge forcer état de kan ka charia ta ka charia bato donc ni o état yɛrɛ ma an ka problème ani fɛn importance don an ka problème la k'a yira ka financement di o fɛnɛ ye jaabi sugu dɔ ye lamɛnni baliya je pense que o kuma kan ka tɛmɛ parce que Mali ye charia caman layidu caman ta au niveau national au niveau international traité caman bɛ yen mɔgɔ m'an forcé dɛ an y'a bɛɛ signé mais n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna an y'u signé mais o m'an bali an k'u violer Mali yɛrɛ ni an ka CEDEAO ta Mali c'est le seul pays mun traînera justice communautaire ɲɛma o kɔrɔ an y'an yɛrɛ ka charia sɔsɔ ani charia international sɔsɔ fo nana kɛ sababu ye fo cour de justice de l'Union africaine o ye Mali wele k'a kana jaabi di mun na an ye code an bɛ mun wele code de la famille des personnes o code ye danfara discrimination ba dɔ de sigi muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ Mali ye layidu ta ko danfara discrimination min bɛ muso ni cɛw cɛ ani denmisɛnnin musomani ani cɛmani cɛ k'a b'a bɛɛ bɔ yen donc nous sommes les seuls imaginez Afrique kɔnɔ mun fɛnɛ condamnera an ma condamner mais a fɔ k'an ka na parce que an ka code de la famille kan ka réviser par exemple Afrique bɛɛ kɔnɔ pour la première fois CEDEAO fɛnɛ musow fɛnɛ y'u cɛsiri pour que ka taa Mali fɛnɛ wele CEDEAO fɛnɛ cour ɲɛma pour la même raison parce que an ye layidu mun ta Mali musow ni a denmisɛnninw cɛ an ma fɛn donc o fɛnɛ ne bɛ an ka autorité alerter o la o de bɛ sen na o man ɲi an ka image ma mais plus important a man ɲi an ka musow ma a man ɲi an ka musomaninw ma parce que u ka hakɛ de bɛ ka bɔsi ka b'u bolo 8 mars la o ye k'an ka kɛ conférence baw ye an tɛ ninnu y'o t'a dɔn de baara bɛ ka kɛ baara peut-être aw t'a ye et puis comme a bɛ comme sanji kɔrɔ wɔsi parce que moyen t'an bolo moyen tɛ ONG ninnu bolo surtout kɔrɔfɛn ni Mopti n'i y'a lajɛ moyen mun bɛ d'u ma i b'a dɔn ko réfugiés bɛ yen minnu bɔra kɛlɛ kɔsɔn minnu bɔra Mali da fɛ déplacés fɛnɛ n'i taara Mopti mara la sisan Mopti mara de bɛ déplacés ninnu concentré mais moyen jumɛn de bɛ di an ka ONG ma pour que ka muso ninnu lakana par exemple binkani ka ca kosɛbɛ kan ninnu na moyen de jumɛn de bɛ d'u ma dɔw bɛ baara kɛ ni peut-être 1 million 1 million 2
n'i y'an ka direction régionale fɛnɛ ye olu yɛrɛ ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que décentralisation normalement a fɔra sisan ko ministre ba ninnu yɛrɛ olu kan ka baara min bɛ d'u ma u ka dɔgɔ sisan an ka structure décentralisée direction régionale direction services locaux ninnu sisan parce que olu ni population gɛrɛlen don moyen kan ka d'olu de ma mais n'i y'olu ka budget lajɛ o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ donc jɛn'a k'a fɔ ko an tɛ baara kɛ ou bien musow tɛ baara kɛ ou bien musow jɛkulu a b'a lajɛ u bɛ condition mun na bon o ye fɔlɔ ye problème dɔ fɛnɛ bɛ yen parce que a bɛɛ tɛ se ka kɛ état ye olu ONG ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka baara bɛ taa la bolo mun kan critique caman bɛ ka kɛ problème dɔw bɛ yen n t'a don i la problème de gouvernance wari mun mana d'u ma des fois mɔgɔ caman b'a fɔ k'a wari tɛ don a da fɛ ne yɛrɛ b'a a situation dɔ la ne yɛrɛ kɛra témoin a caman na donc o problème ninnu fɛnɛ sow yɛrɛ de kan ka ɲini pour que danaya mun bɛ d'aw kan pour que wari mun bɛ d'u ma pour que u ka taa muso wɛrɛ lakɔrɔta k'u dɛmɛ u fɛnɛ o wari kan ka don da mun fɛ il faut que o ka kɛ o de kama par exemple lutte contre la corruption ne kɔni bɛ an ka autorités fɛnɛ conseiller secteur mun tɛ lajɛ kosɛbɛ mun ye ONG ye il faut que o secteur ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ mɔgɔw k'a dɔn wari mun diraw ma a b'a don da jumɛn fɛ a bɛ taa mɔgɔ minnu dɛmɛ est-ce que olu sɔnnen don n'a dɛmɛ ye est-ce que u b'a ye voilà et ni problème bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka état fɛnɛ ka se ka wuli o fanfɛla la pour que ka population protéger. Ayiwa Fatima hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ. D'accord. An y'a fɔ i ka parcours kɔnɔna la k'a fɔ loi mun bɛ yen ni musow dalagɛsɛ don ni o ye loi 050D ye. Parce que n'i ye maliyɛn muso ɲininka a bɛ loi mun dɔn n'a tɛ ɲinɛ o kɔ o ye 050D de. A kuma an bolo ni 050D sɔrɔla dɔrɔn jamana bɛ tile. An y'a ye k'a fɔ ko depuis loi in taara kabini 2015 Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale de y'a signé e yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔba bonyana a ko kɔnɔna la kosɛbɛ an y'a kuma mɛn ko loi in ma respecté o kuma in mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a ma bonya a kan ka bila minɛn min kɔnɔ k'a ma bila o kɔnɔ e mun tun bɛ a ju la e ka yeta o ye wa i sɔnn'o kuma in ma. n sɔnna kuma ma dɔɔni mais n bɛna différence fɔ loi in respectera électif là parce que ni mɔgɔ min bɛ loi in dɔn loi in bɛ mun fɔ a b'i intéressé an bɛ mun wele poste nominatif c'est-à-dire jamana mɔgɔba minnu bɛ sugandi an ka ɲɛmɔgɔw fɛ pour que ka don gouvernement na ou bien pour que ka baaraw kɛ o ye i tɔgɔ de bɛ ta hali n'i ma élu loi in bɛ o couvert ani a bɛ élection couvert loi in ko par exemple ni élection kan ka kɛ liste o liste mun bɛ na parti politique mun bɛ liste minnu di ni mɔgɔ 3 bɛ di mɔgɔ 2 kan ka kɛ genre kelen c'est-à-dire ni mɔgɔ 2 ye cɛ ye fo sabanan ka kɛ muso ye ni mɔgɔ 2 ye muso ye fo sabanan ka kɛ cɛ ye o kɔni o matarafala o fɛn o appliquera a appliquera tellement que 2016 élection na ani 2018 élection na 2020 élection législative Mali tɛmɛna au niveau des maires des communes an kun bɛ 9% muso kun ye 9% des conseils communaux la a bɔra 9% la ka kɛ presque 29% ye donc c'est-à-dire an ye progrès mun kɛ Mali kun ma deli ka kɛ kabini indépendance kabini an yɛrɛ ta an ma deli ka kɛ an ye progrès mun kɛ san kelen loi tɛmɛna 2015 san kelen kɔnɔ an ye progrès mun kɛ an kun b'o kɛ pendant les 50 ans avant bon mun kɛra assemblée fɛnɛ ye Mali tɛmɛna 14% là, qui à peu près 30% en 2020. Mais malheureusement, comme assemblée tira, qui CNT, Mali a 100 points et classement international là, on a 100 points de gagner. En Bora 163e position là, 162e position et 63e position. On a 100 points de gagner et loi in Koso. Mais assemblée chilienne, où il y a un symbole au classement là. C'est pour te dire, pour qu'au cas famille, moi et Charain Soso. Ne ka ministre Umba ni ne ananga équipe anye barake san kalo tan woro donc ne joro ali mais ali joro ka bonnere anya loi in baratu amina pour que kase ka ni résultat soro amanoya parti politique ya ankele ali RPM mun fleni ba fobi RPM kuma soni ni loi et société civile mo chama ya ankele fene ko fanga 50% de yini au lieu de 30%. Donc Tibinaja ani sababu ani donia mbene ka ministre la parce que ministre imbe politique donc ne kunana ninga et connaissance et Côte d'Ivoire kunya essayer ka loi inke wa soro mbe nyemra la unifam amateme ne men nyo expérience munta fena nano o intégrant un processus là musulman anga silameu jekulu ou yan segen kosebe
et fin interpellation woro ou shegi ou interpellation kɛra pour que an ka taa ɲɛfɔ mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ɲɛna loi in a y'a yɛrɛ ka preuve kɛ ka ban. N'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. n balimaw fɔ min ye jumadon ye n'o ye avril kalo tile fɔlɔ ye san 2022 sigida 6nan na commune 6 ala ka soba do kurumutigɛra ye n'o ye seliyɔrɔ ye. seliyɔrɔ in tɔgɔ dalen bɛ Elage Tidiane la u ye misiri in tɔgɔ da ale la. misiri in maa min kɛra kasabi bɔ o ye Mamadu Lade n'a bɛ f'a ma ko Jasa. a misiri in a bɛ Banankabugu la. kurumutigɛ daminɛnen maa fɔlɔ mun yɛra kɛnɛ kan ka barikada maaw ye ka da ka ala ka so don maaw ka taa seli a kɔnɔ misiri kana jɔ ten dɔrɔn k'a bila maa ti seli a kɔnɔ a ma lawuli o kama. fɛn min ye sigida 6nan maire délégué ye n'o ye Abdala Jara ye ale ye jigisigi kuma minnu fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ nin ye. a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni misiri kura in a kurumu karili de la nin ye tare de ye i m'a yira k'a fɔ bɔn an ka diinɛ a bɛ ka sankɔrɔta donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ama mɔgɔ minnu y'a ka nafolo don ni misiri in jɔli la ala ka kɛ nin yɔrɔ ye alijinɛ kɔnɔla la ala ka kɛ nin yɔrɔ ye alijinɛ kɔnɔla la mais c'est vrai misiri a jɔra ka ɲa mais misiri ala ka so de don diinɛ batɔyɔrɔ de don donc an b'a ɲini an bali alisilamɛw fɛ misiri u k'a kɛ seliyɔrɔ ye misiri a kana lankolonya o bɔlen kɔfɛ k'a ɲini an bali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ sisan bɛɛ b'a kalama an b'a dɔn dugawu bɛ ka kɛ dugawu a minɛbaga ye Alahu Taala de mais an b'a ɲini aw fɛ a ka caman ba fara dugawu kan parce que an bɛ degun min kɔnɔ bagama degun de don ka baga an ma an b'a fɔ sigi an dala ka an tɔɔrɔ ka an ni tɔɔrɔ donc foyi tɛ se k'o wuli ni dugawu tɛ dugawu minnu bɛ ka kɛ a ka caman ba fara kan an b'a ɲini Alahu Taala fɛ misiri a jɔbaga ala ka nafolo ala ka jidi ala ka nafolo jidi a bɔra min kama n'o ye ala kama ye vraiment ala ka caman ba fara a ka nafolo kan ala kana basi foyi kɛ a ka nafolo la ala ka kɛnɛya di ani albali alisilamɛw bɛɛ ma a kɛ to b'a kan sala mamadu. monsieur le maire délégué bolen ko ala ye Sunkalo Jara sigiɲɔgɔn tɔgɔ la misiri bɛ yɔrɔ min ale fana ye kumata a ye fɛn min jira maaw la o fana filɛ nin ye. ne tɔgɔ ye Sunkalo Jara ne sigi bɛ sigida la yan Banankabugu terminus sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u y'u wasa don ne na n ka bɔ ka foli kɛ sigida tɔgɔ la ka ɲɛsin an balimakɛ ɲuman in ma n'o ye Mahamadu Laye bonya in bɛ kɛ ka da mun kan an filɛ kɛnɛ mun kan o de don ne balimaw hɛrɛ ka ca ala fɛ nka ni ɲɔgɔnna hɛrɛ ka misiri jɔ fi sabililayi ka na di silamɛw ma k'u surunya ala la o ka dɔgɔ o kɛbaga fana ka dɔgɔ n'a ma ɲɛ a kɛra sigida mɔgɔw k'u wasara wasa in kɔnɔna na k'u t'u da de f'u ka bonyamasegin de kɛ ka ɲɛsin Mahamadu la ma o tuma ala k'a sara k'a baraji min tɛ ban fewu a bɔra nafolo min na ala ka nafolo in jidi ka nafolo in barika ka nafolo in sabati denmisɛnnin don ala ka maakɔrɔsi d'a ma ka jɛnɛtɔgɔ nɔgɔya bolo yarabi ala k'a sɔn fo ka taa sɔrɔ alijinɛ la k'a latigɛ a ma k'a fɔ ko a ye misiri in jɔ silamɛya kama ala kama sigida mɔgɔw fana ye ci k'a latigɛ a ma k'a fɔ misiri ɲɛnamaya ni ala sɔnna ma a da tɛ di olu la olu cɛsiri damayira la fo ka misiri ɲɛnamaya fo a yɛrɛ wasa nin ye cikan min donna ka ɲɛsin Mahamadu la ma o de ye nin ye hakɛto bɛ nin ka sala Sunkalo Jara bolen ko a la sigiɲɔgɔn tɔgɔ la jɔgɔrɔmɛ tɔn tɔgɔ la maa min ye kumata o fana ye maaw wele u ka na ala ka so in kɔnɔna na ale fana ye hakilina min sɔrɔ k'a fɔ jɔgɔrɔmɛ tɔn tɔgɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o fana lamɛn. fɛdɛ alimu bɛ jawan bɛ tɔgɔ la fɛdɛ alimu bɛ jawan bɛ ye mun ye jɔgɔrɔmɛ den minnu bɛ yen nɔ n'u kalannen don n'u ye kalan kɛ mansaw ka yamaruya kɔnɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dilan k'o tɔgɔ da ko jɔgɔrɔmɛ den minnu bɛ yen nɔ n'olu kalannen don k'u ka tɔn o tɔn tɔgɔ la ne bɛ kuma u jɛna k'u wasa don ne la ko ne ka kuma fɛdɛ bɛɛ lajɛlen pilasi la n badenw arasulu sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a ko Seydina Ali ma a ko fitina bɛna kɛ Seydina Ali y'a ɲininka ko fitina n'a kɛra ko yala ko bɔda tɛ yen wa arasulu sallallahu alaihi wa sallam a ko bɔda bɛ yen bɔda ye mun ye alquran n badenw ya ummatal islam alquran ya ummata la ilaha illallah alquran n badenw ko bɔda ye quran de ye fɛn mun kɛra ka kɔn anw ye o kibaruya b'a kɔnɔ ni anw tɛ yen o kibaruya b'a kɔnɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ o kibaruya b'a kɔnɔ ni maa min ye kiti tigɛ n'a ye i ka kiti tilennen don ni maa min ye baara kɛ n'a ye i bɛ sara sɔrɔ ni maa min kumana n'a ye walahi i bɛ tiɲɛ fɔ ya ummata alquran alquran
badenw kuranɛ de kɛra anw bolo bi bolo kɔfɛ fɛn ye kuranɛ de kɛra anw bolo bi ko de b'a to adamaden yɛrɛ k'i tɛ ɲɛ sɔrɔ kuma la tiɲɛtigi n'o y'an dabama ye a b'a fɔ an ɲɛ kuranɛ kɔnɔ maa min bɛ yen nɔ diɲɛlatigɛ ɲuman diɲɛlatigɛ lafiya diɲɛlatigɛ hɛrɛ ani lahara nɔgɔya ni maa min bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ i bɛ mun de kɛ i k'i ma don ala la i bɛ da la adamaden i ka ɲɛnamaya la diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i siranna ɲɛ i bɛ maa bɔ a la mɛ n'i siranna ala ɲɛ mun de bɛ kɛ i bɛ ma don a la badenw an k'an jija an ka siran ala ɲɛ an tɛ se ka siran ala ɲɛ abada f'an ka ala dɔn an tɛ se ka ala dɔn abada f'an ka kira dɔn an tɛ se ka kira dɔn abada f'an ka kuranɛ dɔn ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ man ya'malu minkum salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ni maa min ye baara ɲuman kɛ cɛ la walima muso la e dalen don la ilaha illallah la i dalen don muhamadu rasulullahi la kuranɛ ye fɛn min fɔ anw ye e dalen don la wallahi ɲɛnamaya ɲuman ɲɛnamaya lafiya ɲɛnamaya hɛrɛ kiyama lafiya siratu tigɛli ɲuman ala b'o d'i ma o tɛ sɔrɔ foyi la fo ala dɔn o tɛ sɔrɔ foyi la fo silamɛya wa foyi tɛ se k'o ɲɛfɔ an ye fo kuranɛ o tuma an ka hakili to kuranɛ na a rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ko waati dɔ bɛna kɛ an bɛna mago bɔ kuranɛ la ko hadisa ye tiɲɛ ye nka n ba dɔn an k'an cogo dɔn